ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 80 anyos nga lola nga patabok sa dalan. Patay human na banggaan sa motor nga gimaneho sa 14 anyos nga lalaki sa Barangay Bato sa Davao City. Sobra gatos ka magbanay, gipabakwit tungod sa pagbaha sa pipila ka lugar sa Santa Maria, Davao Occidental ug Malalag, Davao del Sur. Defense Council ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagsumiti na og dokumento alang sa interim release. Nasud nga mudawat sa kanhi Pangulo, wala gipanganlan. Tulo ka mananagat nga pipila ka adlaw nga missing sa laod sa Misamis Oriental. Na rescue human na dautan di ay og makina ang ilang bangkak. Ug bad news. Kapin piso kada litro nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo gipaabot nga ipatuman sunod semana. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Inay magpahangin lang unta sa payag, namatay ang 80 anyos nga lola, human nabanggaan og motorsiklo dihang patabok sa dalan sa Davao City. Ang nakabangga, 14 anyos nga rider nga gisibat lang matud pa ang motor sa ilang balay. Nakaalerto si Argil Relator. Sa CCTV nga kuha sa dalan sa Purok 8 Upper Piedad, Barangay Bato sa Turil District, Davao City, alas 2 Miyerkules sa hapon. Makita nga hawan ang dalan. Taod-taod pa, makita ang pagtabok ni ining naka-green ug suot. Gamay nga tikang nalang unta ang kulang, makaabot na siya sa tabok. Apan, nabanggaan siya sa naghaguros nga motorsiklo. Sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nalagpot ang biktima sa kilid sa kalsada. Nakahiagom siya og samad sa ulo ug bali sa batiis. Gilayon siyang giatiman sa mirespondeng barangay responders. Nadala pa ang biktima sa ospital, apan nakabsan sa iyang kinabuhi pagkagabi. Ang biktima, usa di ay ka-80 anyos nga lola nga residente sa lugar. Mitabok ang lola aron nagpahangin sa payag nga anaa sa tabok sa dalan. Ang nakabangga, 14 anyos nga lalaking rider. Nang magsila na magpinasulay sa mong kaugalingon, pero ano may mahimo, patay naman gud si mama. Balik-balik pag siya, balik batiis. Balik pa na, bangag yung ulo diri, di ko lalim nga. May imagine mo nga nagtingab-tingab na siya. Di lalim. Sakit yun. Sumala sa kapulisan, gisibat lang di ay sa nakabanggang minor de edad sa ilang balay ang gimanehong motorsiklo. And then ang kaning motorcycle sir, gibilin lang ni sa tag-iya nga uncle sa driver sa nga minor de edad dito sa ilahang balay. Pero ang iyahang nga papagod sir, iyahang mama is wala dihaan ng higayon na kay nagtrabaho, mao ning naka chance o gamit kining minor de edad sa motorcycle. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mga ginikanan sa nakabanggang minor de edad apan ni dumili sila nga muhatag og pahayag. Kung pwede pa lang nilang po may maluwi sa kuwan na pabayron ko siya insakto. Kung kulungon iyang amahan kung bata man na nag-drive. Kulungon jud iyang amahan pero kay problema po may kay lisod po. Pabayron ko siya sa gasto. Yun siya ipagahon na mo. So karon sir, nagpaabot pa og kanang final nga decision sir no ang family sa 80 years old kung mo-file ba sila og kaso against sa parents sa concern no sa driver kaning minor de edad for civil liability. Nakatakdang i-turn over sa Davao City Social Welfare and Development Office ang nakabanggang minor de edad alang sa interventions. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka lalaki nga misaka sa punuan sa kahoy sa Hasaan, Misamis Oriental ang na-rescue sa otoridad.
Sa video nga kuha ni Daisel Padilla, makita mga personal sa Bureau of Fire Protection o Hasaan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga daw ginalibutan kining usa ka punuan sa kahoy sa Barangay Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, pasado alas 3 sa hapon adlong Miyerkules. Sumala sa uploader sa video nga adunay usa ka lalaki kinsa lango sa ilimnon nga makahubog nga misaka sa mong kahoy. Dali-dali nga naglusad og high angle rescue ang otoridad. Paglabay sa pipila ka minuto, na-rescue ra sa mga personal sa MDRRMO Hasaan among lalaki og luwas ra kini. Sigon sa uploader, bikil siyang pamilya ang hinungdan sa pagsaka niini sa punuan sa kahoy. Sa mismong araw ng kalayaan, gisumite sa Defense Council ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang request alang sa iyang interim release. Ang prosekusyon wala matudpay pagbabag sa maong lakang sa kampo ni FPRRD. Makauli na bakaha ang kanhi Pangulo sa Davao City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ugaling maaprobahan sa Pre-Trial Chamber 1 ang request ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte mapatuman gayud ang interim release. Sumala sa dokumento nga gisumite sa depensa ngadto sa ICC nga dunay usa ka nasod nga state party sa Rome Statute nga anda matud pa nga dawaton sa FPRRD. Buot pasabot ang Rome Statute kini usa ka treaty nga mooy nagmugna sa International Criminal Court. Sa dokumentong gisumite sa Defense Council ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 nga dunay petsang June 12, 2025. Mihangyo si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte og interim release gikan sa ICC custody subay sa Article 60 Paragraph 2 sa Rome Statute. Wala nagihinganlan sa maong dokumento kung asa siya nga nasod magtiner sa iyang release. Apan ipahayag na matud pa ang gobyerno sa maong nasod ngadto sa defense sa ilang advance og principled nga kasabutan nga ilang dawaton si FPRRD sa ilang teritoryo alang sa termino sa iyang interim release ug ipatuman subay sa lokal nga balaod nga nasubay sa mga kondisyon sa Pre-Trial Chamber 1. Human sa initial appearance, nagpahigayon na matud pa og diskusyon tali counsel ug ang chief prosecutor. Sukad ni adto og sukad sa leave of absence sa chief prosecutor. Ang prosecution mi kumpirma nga wala sila'y pagsupak sa interim release ngadto sa nasod nga state party sa ICC sa pagsabot nga ang mga termino ug kondisyon kay matuman. Sumala sa ICC, adunay 125 kanasod nga state party sa Rome Statute sa ICC. 19 ini ang mga nasod nga anaa sa Asia Pacific. Kahinumduman nga nag-leave of absence ang chief prosecutor nga si Karim Khan samtang naghulat og desisyon sa investigasyong gipanguluhan sa United Nations labot sa reklamong sexual misconduct batok kay Khan. Eksaktong 3 ka bulan na karon, June 13, gikan sa petsa nga gisulod sa ICC Detention Center si FPRRD human giaresto ni adtong March 11 o gi-turn over sa ICC custody ni adtong March 12. Samtang atubangan sa overseas Filipino workers sa Kuala Lumpur sa Malaysia nga mitambong sa gipahigayong programa agig pagsaulog sa 127th Independence Day. Nahisgutan ni Vice President Sara Duterte ang labot sa paninguha nga makauli na ang amahan niyang si FPRRD. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Dili man? Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mua sa Davao. Parayon sab ang pag-ampo ug paglaom sa mga taga-suporta ug kaalyado ni FPRRD sa politika sa iyang hinanaling kagawasan. Sa atin lang is
sana mabilis yung disposition ng kanyang kaso. And we are optimistic na makauwi rin si Tatay Digong. Ang dasal natin ngayon is that bigyan siya ng Panginoon ng magandang kalusugan para kakayanin niya yung mga pinakaharap niya ngayon na problema. Sara nakalatin sa dokumento nga ugaling maaprobahan magtiner sa FPRRD sa nasod nga gawas sa Pilipinas. Apan kung kanus ang mugula ang desisyon, kana kinahanglan natong atangan sanglit ipailawom pa sa review sa Pre-Trial Chamber 1 ang maong request for interim release. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra gatos ka magbanay ang gipabakwit tungod sa nasinating pagbaha sa mga lungsod sa Santa Maria, Davao Occidental ug Malalag sa Davao del Sur. Ani report ni Argil Relator. Gilayong naglusad og rescue operations ang Santa Maria MDRMO sa tabang sa uban pang ahensya sa gobyerno sa mga pamilyang namuyo sa pipila ka lowland barangays sa Santa Maria, Davao Occidental. Kinihuman na sinati ang pagbaha resulta sa kusog nga ulan Huwebes sa gabi. Luwas nga nakabakwit ang 98 ka magbanay sa 7 ka ilang evacuation center sa lungsod. Naghatag sab gilayon ng MSWDO og food packs, hygiene kits, hot meals ug suportang medikal sa mga apektadong residente nga gipabakwit. Ni papauli rasab ang mga residente gihang mihubas na ang baha. Sukad kaganinang buntag, maayo na matod pa ang panahon sa lungsod. Sa Malalag, Davao del Sur, makita ang pagsubay sa tubig baha sa kadalanan sa usa ka barangay sa lungsod. Gani, misulod na ni ining balay sa uploader ang maong pagbaha. Sumala sa MDRRMO na sinati ang pagbaha sa 4 ka mga barangay sa Malalag, Davao del Sur. 44 ka magbanay ang ipabakwit sa Municipal Gymnasium, samtang 7 ka magbanay ang ipabakwit sab sa Kaputian Barangay Hall. Hinoon, ihubas na dayon ang baha human sa pag-ulan. Parayon pang ginasuta sa mga LGU sa Santa Maria ug Malalag kung dunay danyo sa maong pagbaha. Sumala sa pag-asa, epekto sa easterlies ug localized thunderstorms ang mga pag-ulan sa Davao Region. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Tulo ka mga mananagat, kinsa giingong na missing o kung asa duha ni ini ang mga binatilyo ang nakit-an na og na-rescue sa otoridad human nga nawala sa kadagatan sa Misamis Oriental. Giingong nadautan og makina sa bangka ang maong mga mananagat. Dugang detalye sa report ni James Pauluya. Alas 7 sa gabi ni adtong adlang Lunes, June 9, nalanghid kining tulo ka mga individual, lakip ang 14 ug 16 anyos nga mga binatilyo nga managat sa Lagindingan, Misamis Oriental. Apan milabay ang halos 24 oras sukad sa ilang paglawig, wala na makauli ang tulo. Sila ramay wala nakadunggo. Kasagaran ang uban. Nakadunggo na. Nakuli na. Unsa oras sa mga alas mudunggo na sila gud ang uban kay kasagara mga alas 12. Pagkaugma na. Pagkaugma. Sila wala. Dito na sila nagpakitabang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alubihid, Misamis Oriental. Dali nga nakikoordinar sa mga personay sa Philippine Coast Guard ang MDRRMO Alubihid. Since gabiin naman yun po, so wala po sila na kuan na atiman sa Coast Guard. Pero ang Coast Guard, ilan ang gi-inform ang uban nga stations. June 11, naglusad og search and rescue operation ang mga bantay dagat sa Alubihid. Lakip mga kaubanang mananagat palibot sa kadagatan sa Misamis Oriental ug Makahalar Bay. Nakit-an matud pa sa ilang mga kauban ang puti nga bangka nga nagpalutaw-lutaw lang sa lawod nga bahin sa Moswagon, sakop sa Lagindingan. Kini ang motorized bangka nga gisakyan sa tulo ka mga mananagat. Lakip na ang duha ka minor de edad
sa ilang pagpanagat sa lawod nga bahin sa Lagindingan, Misamis Oriental. Ug sumala pa, nabungkag matud pa ang makina ni ining bangka. Hinungdan nga nagpalutaw-lutaw na lang sila sa lawod sulod sa duha ka adlaw. Dako ang pasalamat sa kabanay sa mga biktima sa mitabang sa pagpangita sa ilang membro sa pamilya kinsa tulo ka adlaw nga nawala sa lawod. Nagikulbaan biya ko sir kay simba ko na di man gud nato matag na ang panahon sir. Nga na man gyud nang managat na ay balod na ay madisgrasya. Pero okay man lang sila sir. Dapat na magdala gyud tag kanang communication device like cellphone or radio kay aron in case of kuan kanang diretso ba makapanawag ta og tabang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Napalgang patay ang usa ka babaeng senior citizen sa iyang panimalay sa General Santos City. Gituhang gisulod og kawatan ang balay sa biktima. Natabunan og unlan ang naong sa usa ka babaeng senior citizen dihang nakitaan kini sa iyang paryente sulod sa iyang panimalay sa San Pedro Street, Purok 28, Barangay Lagaw sa General Santos City banda alas 10 sa buntag kaganina. Nagkatag na ang pipila ka gamit sa sulod sa panimalay sa biktima. Sumala sa iyang paryente, iyang giadtuan ang balay sa biktima kagahapon. Apan wala kuno kini nagagawa sa panimalay dihang iyang ginatawag. Sa pagbalik niya kaganina buntag, wala gihapon nagatubag ang biktima. Busa gisulod niya ang balay ug iyang nadiskubrihan nga nakahayang na kini sa salog sa sala ug natabunan ang naong sa unlan nga wala nay kinabuhi. Sumala sa kapulisan, gituhang anaa sa tulo ka adlaw ng patay ang biktima. Base sa kahimtang sa balay sa biktima, gituhang gisulod kini og kawatan. Sumala sa kapulisan, doon na say nakita nga flashlight sa gawas sa balay sa biktima nga dili ni iniiya apan walay samad nga naangkon ang biktima. Padayon ang pag-imbestiga sa kapulisan sa panghitabo. Bad news mga kapuso, kay subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga moabot sa kapin piso kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng musaka og 90 centavos kutob piso og 40 centavos ang kada litro sa gasolina. Piso hangtod piso og 40 centavos kada litro sab ang pwedeng isaka sa presyo sa diesel. Ug ang usbaw sa matag litro sa kerosene, posibleng piso kutob piso og 20 centavos. Kung madayon kini na ang ikatulong sa gunsong semana sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel. Ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana tungod sa posibleng dagan sa patigayon sa US ug China. Pag-undang una sa US-Iran nuclear negotiations ug pagsaka sa demand sa krudo sumala sa OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa 8 anyos nga batang babae nga napalgang patay sa kasagbutan sa Iligan City. Iligan City LGU mitanyag na og 100,000 pesos cash nga gante sa makatudlo sa mipatay sa biktima. Aniya ang report. Uwa. Pa. May kamo tugis kila pa. Pag-pulis ko. Huwag na panganda niya. Igo na lang sa paghilak ug paghinumdum ang nahimo sa 29 anyos nga amahan dihang nakita ang lungon sa iyang 8 anyos nga babaeng anak nga gihaya sa ilang balay sa Barangay Buruon sa Iligan City. Ikaduha sa 3 ka anak ang bata. Sumala sa amahan, pursigidong mag-eskwela ang iyang anak, luyo sa pait nga kinabuhi. Yung kasi mag-eskwela siya rin sa nila niya magpatod mo. Iya pa niya magulang nga. Ya, eskwela ta kita lang nawa, di na tapatod ni mama. Kasi papa, na trabaho. Na-report nga missing ang bata ni atong June 5 sa hapon. Ulahi matod pa kining nakita sa ilang balay nga nagmano sa iyang ninong ug miuban sa usa ka bata ug naligo sa sapa. Apan wala na kini nakauli. Napalga na lang kining wala nay kinabuhi nga nakapatong sa usa ka bato sa kasagbutan, pipila ka kilometro ang gilayon sa ilang balay, human sa 4 ka adlaw ug ana-ana sa advanced state of decomposition. Ginaulat pa ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa bata. Padayon pasab ang investigasyon sa kapulisan.
Samtang nagpaabot na og pinansyal nga tabang ang Iligan City LGU ug mitanyag og 100,000 pesos nga reward alang sa paspas nga pagresolba sa kaso. Kung unsay makaya na matabang sa LGU to help in giving justice sa pamilya sa bata, buhaton jud ta. Dunay mensahe ang amahan ngadto sa posibleng sospek sa pagkamatay sa iyang anak. Hindi sa magigabuhat sa anak. Duli lang ni surrender sa mua. Istoryahe may kasi kauban ni. Kuan lang sa mua nga tabangan mo katabangan pa namo. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Pipila ka mga amahan sa Cagayan de Oro City ang karon pa lang nag-enjoy sa giandam sa usa ka mall sa syudad nga Kalingawan subay sa Father's Day celebration karong adlaw Domingo. Ani report. Posing dito, posing dire. Inubanan pa sa pagngisi nga nagpakita sa ilang tumang kalipay. Ingon ane ang sitwasyon sulod sa usa ka mall sa uptown area sa Cagayan de Oro City adlong Biyernes. Human gibuksan ang usa ka photo booth area para sa mga amahan. Matud pa ni Alvin, labihan ka memorable alang kaniya ang Father's Day karong tuiga. Sanglit siya na mismo ang makasinati ni Ene isip first time dad sa iyang anak nga babae. Overwhelming kayo kay di naman nato ma-feel sa una karon ma-feel na nato. So unsa gid ang pagkapapa. So kapoy pero gid ito lang yon nga masag kapoy makakita lang nilang smile. So malipay kita mawala lang atong kakapoy. Super strong nga super dad gyud ang amahan nga si John Mark nga enjoy sab nga nagpahulagway uban ang iyang duha ka mga anak nga babae. Gani karong adlaw migahin gyud sila og panahon nga makalaag aron makabanding ang iyang duha ka anak ug asawa bisan sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Magpabilin siyang lig-on para sa iyang pamilya. Isip usa ka amahan malipayon gud no labi na ang Father's Day ato isaulog labi na ako usa ka amahan special gud ang pagbanding-banding sa atong pamilya sa atong mga anak kay labi na special nga adlaw para sa ako labi na sa mga amahan dira. We're celebrating Dad's Day and dedicating all these activities for our dads because they are very hands-on. We observe that millennial dads are very hands-on and we wanted to celebrate them. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, una kita mahuman karong adlaw o karong semanaha atong pasalamatan og timbayaon ang atong mga amahan o bisan ang mga inahan nga nahimong amahan no sa ilang pamilya. Happy Father's Day kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong way puas nga pagmahal kanamo. Happy Father's Day sa atong mga amahan dinhi sa kalibutan. Ayan, og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend and enjoy kita mga kapuso ilabi na kauban ang atong mga amahan. Happy Father's Day!